Hare Krishna, Radha Priya. Hare Krishna, hermanita, ¿cómo estás? Bien, Hare gracias. ¿Y tú? Krishna. Muy bien, Hare Krishna, Kamala, hermanita. Y la otra Krishna. Krishna. Ahora tenemos a Krishna Priya, Radha Priya y Krishna Priya. Hare Juntas. a las Hare Krishna. todas, a ¿Cómo todas. estás? Aquí, a media cocinada. Ah, muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Quinoa? Vegetales, un sopi así lo más rápido que pueda. Casi que nada más aventando ahí para poder venirnos a oír la clase. Es acá hacia allá también, ¿verdad? Sí. Sí, también en Argentina. Todos en Ekadasi. Los quiero a todos, voy a apurarme. Ok. Si no te quedes sin comer, por favor. Saw Jago Paw trying to run away in the back. Oh, yeah, I saw him too. ¿Qué? Que vimos a Yagopal huyendo. Ah, ¿ya lo vieron? Ay, sí. What's he doing naked in the background? Ajá. Completely naked, running around in the back. Qué oso. What's going on Perdón. over there? ¿Qué está pasando? Se pasa. Paso ahí. Un poquito, ¿sí? Ya me lo prestas. ¿Por qué? Porque te lo necesito acá un momento. ¿Por qué? Mamá, poquito. Y te va. Ay, perdón. Perdón, es que recordé que ya estamos en Facebook Live y que todo eso está grabado por siempre. Perdón. Ay, no me digan eso, ¿en serio? ¿Qué oso? Sí, apenas estaba viendo en la esquina lo de Facebook Live. Y por eso me empecé a reír. Ay, perdón. Ups. Ni modo. Está bien. Gurudev siempre dice, Mahatma Das siempre dice que si haces reír a los devotos, haces avance espiritual. Entonces, eso es muy bueno. Ay, ahí está. Hare Krishna. I didn't even know what was. What's going on over there, dude? Running around naked? Just kidding. We saw you running away, but now you're here.
It's good. Yeah. Well, Officially out of Mexico now? no, I gotta go back to Go Tijuana. back. I shipped my things to Tijuana When are you going back? Thursday. Wow, Thursday. The saga continues. But then after that, you're done, right? Yeah. Okay, very good. That's great. So we're live on Facebook. Yeah, we're live. Everything was recorded forever. Yeah. It's good though. It's nice to make the devotees laugh. Okay. I don't know why, but my volume is so low. Can barely hear you. Mm, 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 mm. I was telling Rosika, dude, that they have with a little extra money, you can rent a car and take it across the border. Really? That's an idea. Yeah, you get insurance on it. International insurance, no? I think it's just specific Baja border crossing insurance or something like that. Hmm. Well, I need it. So did you take stuff out of it, out of the apartment, or Yeah. yeah? So it's official. Everything is out. Yeah, I gave the keys to the owner. Wow. Okay. So now you need to take care of the things, right? That you left. Yeah, they got shipped, and everything else got taken by a good friend to be dealt. Oh, okay. But why do you need to go back then to pick those things from her friend? No. Everything we wanted to keep was kept in, or was shipped from La Paz to Tijuana. Oh, okay. So that's the only reason why I need to go across the border, just for Tijuana. Oh, okay. I understand now. Okay, but you don't need to go back to Baja. No, not to La Paz. Okay. I'd like to go back someday, but I don't know. Yeah, that would be fun. How long did you spend there? 2 years? Yeah, 2.5 years. Wow. Yeah, I was sad to go. I mean, a devotee, I felt super bad leaving. Last program up there with, and super difficult. Yeah. Sorry to leave you hanging. Bye. Bye-bye. See you never. Oh. Some books and certain things. Well, maybe you can organize an online program with them or something. He's a bit older. He's not that good with technology, and Oh. we have some frustration just with WhatsApp. And I'm like, Oh. That's a bummer.
But I'll be sending them some books and then I don't know, maybe some type of daily quotes or something. I can. Oh, that would be nice. Yeah, I wanna. Daily quotes. Yeah. Hopefully, it gets better with technology. We can do other. Yeah, it would be nice eventually to have like some classes online. Hare Krishna, Steffi. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. Hola a todos. Oh, creo que Prem está hablando con Mahatma Prabhu. Bueno, Jai Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Jai. Krishna Jai. Part of the problem with being Vata is you forget. I completely forgot. I mean, I remember this morning, and I Hare was Krishna. totally focused on doing something else today. Recordé en la mañana y estaba completamente enfocado en hacer otra cosa el día de hoy. Hare Krishna. Okay. So, we had an amazing class this morning Tuvimos una clase increíble esta mañana about racism. sobre el racismo. Yeah. How many of you attended that class? ¿Cuántos de ustedes atendieron esa clase? Only 15 minutes. Yeah. So, I think I should explain a few things from that class. Creo que debo de explicar algunas cosas de esa clase. Hold on. Espérenme, I'm going to put my microphone on. voy a poner mi micrófono. Momentito. Voy a encender mi micrófono. Okay, does it sound different now? ¿Suena diferente ahora? Sounds the same. Yeah, it's... Sounds the same or different? I have- Suena Suena bien. igual. Yeah, it sounds a little clearer. Better. ¿Te lo dejo allá en el celular, Ruby? Govinda, Govinda. Ah, Okay. Should be better now, right? Debe de estar mejor ahora. Yeah. Gabriela, you were there this morning, right? Gabriela. Kamala, tú estabas conectada en la mañana, ¿no es así? Yeah, we've in this class we've been talking about compassion a lot. Que en esta clase hemos estado hablando mucho acerca de la compasión. And one thing I think is very interesting that Y came algo- up this morning, Algo que es muy interesante que surgió en la mañana and it's something that comes up in the forgiveness workshop. y es algo que surge en el taller del perdón. And compassion means being able to feel the suffering of others. Que la compasión es poder sentir el sufrimiento de otros. So that came up in relation to the topic of racism, which of course is on everybody's mind now. Esto surgió en el tema del racismo porque este tema está en la mente de todos ahora.
And it came up in relation to the story of Nalakuvera and Manigriva, how because they were very wealthy, they lost the ability to empathize with other people's suffering. Y esto surgió en relación con la historia de Nala Kumari y Harigriva, porque ellos podían relacionarse muy bien con los demás. And one devotee, she made a comment in the class that she knows somebody who was very wealthy, was born very wealthy, and they don't really know what it's like to have major difficulties in life. And she said it's like hard for them to empathize with people suffering because she never experienced it. Y una de las devotas en la clase está hablando de que ella tiene una conocida, una amiga que es muy rica y que es difícil para esa persona poder relacionarse con, empatizar con el sufrimiento de los demás, porque no ha conocido mayores dificultades en su vida. So, you know that verse? I think it's in the 6th chapter of the Gita. ¿Conocen este verso que está en el capítulo 6 del Gita? How a devotee can understand other people's suffering because of his own suffering. Does anyone know that verse? ¿Cómo un devoto puede entender el sufrimiento de otros debido a su propio sufrimiento? ¿Alguien conoce este verso? I think it's 6th chapter. Creo que es el capítulo 6. So what I'm going to do right now. Lo que voy a hacer ahorita. It might be the 5th chapter. I'm just going to go through. A lo mejor es el quinto. And see if I can find that verse because it's relevant. Voy a checar voy a checar porque este verso es importante. It's actually exactly what we're going to discuss. Es exactamente lo que vamos a platicar. Hold on, I think I can search it. Creo que puedo buscarlo. Momentito. Hare Krishna Maharaj, Dandavas Pranama and Prema. Hi, Haribolo. Yeah, in the Bhagavad Gita said something about the forgiveness, the qualities of the Brahmanas. No, this is, he understands suffering. By his own suffering, he can relate to other people's suffering. It's the 32nd verse of the 6th chapter, I think. 30 what? 32nd verse. Okay, let's look. 30, so I have to go back to the Gita. Voy a regresar al Gita. If that's the one you're talking about. 32nd verse of the 6th chapter. Let me look. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and distress. Okay, let's read the purport. I think that's it. I'm going to go through the purport. Are we going to translate that, Rasika? Yeah. It's so it's you want 30. Me to send you the link? 32. I'm on the Gita on Vedabase. It's 32. 632. Chapter 5 or 6? 6. 32. Hey, you can repeat it. Perfect yogi. He is a perfect yogi. Aquel que es un yogi perfecto que by comparison mediante la comparación to his own self con su propio ser sees the true equality of all beings. Ve la verdadera igualdad de todos los seres, both in their happiness and their distress. tanto en su felicidad como en su aflicción. You may have heard me sometimes say that, you know, it's very easy to be compassionate with other people because we have bodies and we know what it's like to be inside a body. Me han escuchado decir que es fácil tener compasión por otros porque ellos tienen un cuerpo y nosotros también tenemos un cuerpo. Sometimes it's difficult to be inside a body, isn't it? A veces es difícil estar dentro de un cuerpo, ¿no es así? And sometimes it's difficult to have a mind. Y a veces es difícil tener una mente that's tormenting you, right? que te está atormentando.
And just the normal things in life, the inconveniences, Y las cosas normales de la vida, los inconvenientes, the heat, the cold, the traffic, the mosquitoes. We all know what it's like to have to be in a body. el calor, el tráfico, los mosquitos, todos sabemos lo que significa estar dentro de un cuerpo. The temptations to do things that are bad for you, and you do them anyway, then you suffer the guilt. We all know this. Las tentaciones de hacer cosas que no son buenas para nosotros, pero que al final las acabamos haciendo y sufrimos. Todos conocemos acerca de esto. So listen to what Prabhupada says in the purport. Pero escuchen lo que dice Prabhupada en el significado. Escúchame. Muy importante. Todo el mundo escúchame. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience. Él está consciente de la felicidad y la aflicción de todos en virtud de su propia experiencia personal. So here's the problem. Aquí está el problema. When we become insensitive to other people's suffering, Cuando nos volvemos insensibles al sufrimiento de otros, that's loss of compassion. esa es pérdida de compasión. It's different than not caring. It's different than not caring. It's just not being aware. Es diferente de no importar, no importarnos. Right. Es no estar al tanto de eso, no estar percatado de eso. It's seeing someone suffering but not knowing that they're suffering. Es ver el sufrimiento de alguien pero no saber que están sufriendo. So compassion is a sensitivity that you can understand another person's suffering. Así que la compasión es la sensibilidad que puedes entender el sufrimiento de otros. And I read something amazing. Leí algo increíble. And they analyzed the nature of individuals who make good team members. Analizaron la naturaleza de individuos que hacen buenos compañeros de equipo. And they said the number one quality or the number one qualification of a good team member is that he can feel other people. So if other people are in pain, he's aware of it. Y dijeron que la cualidad número 1 de un miembro de equipo es que puede sentir a los demás. Like I can just look at you. I just look at your face, Rasika, and if you're not feeling well, just by looking at it, I'll say, what's wrong? It seems like something's wrong. I'm sensitive, immediately sensitive to that. Como por ejemplo, si yo te veo, Rasika, yo simplemente al verte yo puedo saber que algo está mal, que no te estás sintiendo bien, tengo esa sensibilidad. So being able to somehow or other connect with the suffering of others is one of the main aspects of compassion. Que uno de los aspectos principales de la compasión es poder empatizar con el sufrimiento de otras personas. There's a quote, I forget. Well, actually, I have some quotes here, so maybe. Hay una cita, tengo algunas citas aquí. Actually, I don't know where I put them. No sé dónde la puse. I had them out for a few weeks. Las tenía aquí afuera hace unas semanas. You know that the problem, like when you don't need something, you find it. When you need it, you can't find it. Does that ever happen to you? ¿Saben este problema de cuando necesitan algo, no lo encuentran y cuando no está? I don't know what that is. It's like you see it, it gets in the way and you go try to get rid of it and it's always there. And then the day you need it, you can't find it. Que siempre está ahí, estás tratando de deshacerte de eso, pero siempre está ahí, cuando lo necesitas no lo encuentras. Yeah, I found it. Lo encontré. It was not where I thought. So I'm No, going no es a donde pensaba. to see if I can find this quote. Voy a ver si puedo encontrar esta cita. It's it's pertinent to our discussion. Es importante para nuestra plática. Just bear with me one moment. Espérenme tantito. Hopefully it's here on the next page. No. Espero que esté aquí en la siguiente página.
no. Oh, no. Not finding it. No le estoy encontrando. Anyway, I think Bueno, de cualquier forma. it was Henry Wadsworth Longfellow who said, if you understood everyone's life, everyone's past, in their life, you would find enough suffering to neutralize all your hatred towards them, if you hated them. Creo que era algo así como si entendieras la vida y el pasado de las otras personas, encontrarías el suficiente sufrimiento para neutralizar todo el enojo dentro de ti, todo el resentimiento. You would find enough sorrow and suffering in their life to dissipate all your resentment. Encontrarías tanta pena, tanta tristeza y tanto sufrimiento que disiparía cualquier resentimiento. So in that sense, resentment is like adding insult to injury. Entonces, en ese sentido, el resentimiento es como agregarle adding Salt to the wound. agregarle sal a la herida, Beating up somebody who's on the ground. como pegarle a una persona que ya está tirado en el piso. Of course, compassion is just the opposite. Por supuesto, la compasión es lo opuesto, But it's the same point pero that es el mismo punto. even though a person hurts you, Que aunque una persona te hirió, there's already so much suffering in their life. You don't have to give them any more suffering. It's not your job. ya hay tanto sufrimiento en su vida que no tienes que darle más, no es tu trabajo. And no necesito. And también it's no behavior. It's not the activity of a devotee. No es la actividad o el comportamiento de un devoto. Yeah. Especialmente devoto puro, but todos los devotos. So, okay. So we were discussing the problem with racism, and one of the problems with racism is lack of a sensitivity to the suffering of other people. Estábamos discutiendo el tema del racismo y uno de los problemas del racismo es no poder empatizar con el sufrimiento de otros. Let me read something to you. Voy a leerles algo. If I can find it. Si lo puedo encontrar. That's another problem. Okay. Ese es otro problema. So I wrote a description for today's class. Escribí una descripción para la clase de hoy. And it's so important. I think we're going to try to cut it up into small sections because it was like an hour and a half. So you can kind of get the essence, maybe 15 minutes. Pero está en 3 secciones, la vamos a tener que dividir en 3 secciones porque es de como 1 hora y media, entonces para que tengan la esencia en como 15 minutos. Let me just read this and we can use this as a point of discussion. Okay, lo voy a leer y lo voy a usar como un punto de discusión. We explore racism in our hearts. Exploramos el racismo en nuestro corazón. I'm sorry, Guru, it got cut off. It got cut off. I couldn't hear you. Why it exists. Oh, ¿por qué existe? Thank you. How to recognize it. Cómo reconocerlo. And what to do about it. Y qué hacer al respecto. Because sometimes we don't recognize it. That's porque a the problem. Porque a veces no lo reconocemos y ese es el problema. You know what one devotee said after the class? She said that when we did our retreat this year in Mayapur, so many prejudices came up that she didn't know she had. Una devota al final de la clase hoy dijo que en el retiro de Mayapur se dio cuenta que surgieron muchos prejuicios que ella tiene. And once you recognize it, what do you do about it? Y cuando lo reconoces, ¿qué haces al respecto? And so this is one of the most interesting parts of the discussion and most important parts.
Esta es una de las partes más importantes e interesantes de la discusión. Racism is a blatant contradiction to the Vedic statement, Aham Brahmasmi, I am spirit. Que el racismo es una contradicción al manifiesto de las escrituras, Aham Brahmasmi, no soy este cuerpo. Yeah. What's the word for blatant? Do you know what blatant means? Blatant. Like complete, vivid, No. Que open. It's an open. It's a. What's a vívido. What's Yeah, that's the word. Vívido. Yeah, a vivid contradiction. Una contradicción vívida. Because in anyone who understands I'm not the body, there should be zero racism in theory. Porque en teoría cualquiera que entienda que no soy este cuerpo, entonces no debe de haber ningún tipo de racismo. And one of the things that I think is so interesting in this discussion Y una de las cosas que es muy interesantes en esta discusión is that we all find some racism within us because of how we're raised. es que todos encontramos racismo dentro de nosotros por la forma en la que fuimos criados. I'll tell you something funny. Les voy a decir algo gracioso. I grew up in Los Angeles. Yo crecí en Los Ángeles. And just north of Los Angeles is a place called the Valley. Y al norte de Los Ángeles hay un lugar llamado The Valley. So when I was young, the Valley was like, if you lived in the Valley, it was like something's wrong with you. That was like way out, you know. Si tú, cuando en mi época, si tú vivías ahí, había algo malo en ti. Like now it's not like that, but that's how we thought. Ahora no es así, pero así es como pensábamos. So we used to surf, and then all the guys from the Valley would surf, and we'd put them down, and there's just a bunch of Valley guys. They're second-class citizens. Que solíamos surfear y los chicos del Valley solían también surfear y siempre los minimizábamos porque decíamos, son de allá. And they're not good surfers. Son ciudadanos de segunda clase y no son buenos. Yeah, they don't surf well. They're from the Valley. No surfean bien porque son de allá, del Valley. I think, Prem Kishore, you may have grown up after that era, and you didn't live close enough to LA, but it was like that, right? Creo que Prem Kishore, tú viviste en otra era y no estabas cerca de esa área. Prem Kishore, you must know about territorial surfing. Pero Prem Kishore sabe acerca del surfeo territorial. If you're from the mainland and you go surfing in Hawaii, you know, you might get killed if you take off on a wave that they're riding. Isn't it? Porque pues te pueden matar si surfeas en el área que no te corresponde. I met this guy in Mauritius, and when the foreigners come, he just kicks them out of the water. Conocí a este hombre en las Islas Mauricio y si tú estás surfeando en su área te corre, ¿no? So my point was, it's like just growing up, there's all these little things that, you know, we're better because we live here. Mi punto es que tenemos todas estas cosas, ¿no? Si vivimos en esta área somos mejores, por ejemplo. So like you're from Southern California, like Prem Kishore and myself, and someone says they're from Arkansas, we think, Arkansas, do you even speak English there? Isn't it? Something like that. Si nosotros, por ejemplo, Prem Kishore y yo, que somos del sur de California y vemos a alguien de Arkansas, podemos incluso decir, ¿hablan inglés ahí? Or whatever that language is they speak, we don't think it's English. O lo que sea que ellos hablen ahí, pensamos que no es inglés. So it's like this, you know, look at, I'm from California, I'm totally cool. You're from Arkansas, you're just a loser, you know. Yo soy de California y soy muy genial y tú eres de Arkansas y eres un perdedor. Yeah, and I'm sure, Prem Kishore, you must have thought like people who live like 30, 40, 50 miles east of the ocean are like the most unfortunate people in the three worlds because they don't live near the beach, isn't it? They're like, yeah, Riverside used to seem like a third world country. Yeah, like why would you want to be a friend with someone from Riverside who doesn't even know how to surf? que si vives 30, 40 o 50 millas al este del océano, entonces no eres muy desafortunado porque no estás cerca del mar, ¿no? Y Riverside es esa parte, dice Prem Kishore.
que parecía So que era como un tercer mundo. you don't even realize it, but you grow up with all these distinctions. No, se dan cuenta, pero crecemos con todas estas distinciones And it's very subtle. y es muy sutil. But where I lived, Pero donde yo vivía, there was a street called Robertson. había una calle que se llamaba Robertson. And all the neighborhoods on the west side of Robertson were nice. And on the south side, they weren't so nice. It was like a lower income neighborhood. Y el vecindario que estaba al occidente está muy bien, ¿no? Pero el que estaba al sur no era un vecindario de clase social alta, sino era baja. Financially, it was a little. Yeah. So I had friends from the south side, and of Yo course, tenía the friends from the west side, we just think, well, we're better than you because our parents are richer than you, and it was subtle, but it was there. Yo tenía amigos de la parte sur y los del occidente, yo y mis amigos pensábamos que éramos mejores porque pues nuestros padres tenían más dinero. Era sutil. Premi, you agree? Premi, ¿estás de acuerdo? Yes, Maharaj, I agree. You must have the same experience. And now another problem Ellos tenían la misma experiencia y hay otro problema that I have, que yo tengo and Prema must have, y Prema y Premi deben de tener, is that we're Jewish, and we know that Jewish people are smarter than everyone else, right? es que somos judíos y las personas judías son más You know that, inteligentes que right? todas las demás. Ustedes saben eso, ¿verdad? See, they're covering their face because they Mira, know. se están cubriendo sus caras porque lo saben. So it's kind of like within the culture, we're Jewish, so we're just, we have more money, we're smarter, we're more successful. Es como la cultura. Somos judíos, somos más inteligentes, más exitosos, tenemos más dinero. The highest number of patents per capita is in Israel. Did you know that? The highest Number of patented items, that you get you discover something, you manufacture, you get a patent. So nobody can copy it. Oh, thank you. Gracias. Sí, la mayor cantidad de inventos o de patentes por cápita está en Israel. And then, growing up, we got hit with all kinds of prejudice. Y creciendo, pues nos pegó todo tipo de prejuicios, nos pegaron todo tipo de prejuicios. And it can work the other way. Y puede funcionar de la otra forma. I'm not as good as that group across the street. No soy tan bueno como ese grupo de la otra calle. And then you come to ISKCON. Y luego vas a ISKCON. And you bring that prejudice with you. Y llevas ese prejuicio contigo. And the question is, what do you do with it? Y la pregunta es, ¿qué haces con eso? And now you learn I'm not the body. Y ahora aprendes que no eres el cuerpo. I was saying, I grew up in a neighborhood which was all white. Yo estaba diciendo que crecí en un vecindario donde todos eran blancos. You got binoculars, as far as you could see, it was white. Que si tenías binoculares, todo lo que podías ver era blanco. Solamente blanco. Solamente Jewish. Solamente mucho dinero. Solamente. And even I can say I'm not prejudiced, but how could you not be growing up in that neighborhood? Y yo podía decir que no tenía prejuicio, pero ¿cómo no podía hacerlo estando viviendo en ese lugar? Okay. And the only Mexican I knew was our gardener. He'd come every week. And so I think, okay, Mexicans are gardeners. Y el único mexicano que conocía era el jardinero, y entonces yo pensaba que los jardineros eran mexicanos, o los mexicanos eran jardineros. Sometimes they would come to your house and they'd say, right now, right in your driveway, we can patch up all the dents in your car, because Mexicans do body work. They're good at body work. Y estando ahí en la entrada de la casa decían que si podían hacer trabajo podían trabajar en los carros, Dents.
And I don't know any word Un for auto, cars. un auto accident, accidente, the auto, Oh, and fix it. ok, podían arreglar cualquier problema con los And then carros, ¿no? Si tenían accidente. And then every week, once a week, we had a lady come to our house and she'd clean the house. Y una vez a la semana teníamos una mujer que venía a limpiar la casa. What color do you think she was? ¿Y de qué color creen que era? Who would like to guess? ¿Quién quiere adivinar? Anyone want to guess? ¿Alguien quiere adivinar? Was she white? Raise your Era- hand if you think she's white. Levante la mano si creen que era blanca. Was she Mexican? ¿Era mexicana? In those days, no, there were very few Mexicans. Was she black? No, en esos días había pocos mexicanos. ¿Era Okay. negra, de color negro? Sí. So just try to understand. Traten de entender. I grew up in a neighborhood where everyone was one color. Yo crecí en un vecindario donde todos eran de un solo color. And the only people of other ethnicities came to garden, fix our car, or clean our house. Y personas de otra etnicidad venían a ya sea arreglar el carro, a hacer la jardinería o a limpiar la casa. And I don't consider myself a prejudiced person, but that's how I grew up. Y yo no considero que sea una persona prejuiciosa, pero así crecí yo. Do you think that has any effect on me? ¿Creen que eso tiene algún efecto en mí? A lot of that effect is subconscious. It's not Mucho even- de ese efecto es subconsciente. So we heard a lecture the other day. Escuchamos una clase el otro día And Prema, I sent you a link to that lecture so you can share it. y Prema te mandé un link para que lo puedas compartir. And this one young Black devotee raised in the movement said that within 2 minutes of associating with the devotee, I can tell if they're prejudiced against me or not. Within 2 minutes, I can feel it. Y este devoto negro dijo que en 2 minutos él puede saber si alguien está siendo prejuicioso con él o no. And then one devotee said, another You- black devotee said, Y otro devoto negro dijo, he said, well, ask yourself this question. bueno, hazte esta pregunta. If you have kids, some of you don't, or maybe none of you have kids here yet, but just imagine you had kids. Si tienen hijos o si tuvieran hijos, creo que nadie de ustedes tiene hijos, pero si tuviera hijos, And all of you, as far as I can see, there's no African Americans here. y creo So- que de los que estamos aquí no hay ningún afroamericano. And your son or daughter wants to marry an African American. Y, Would that be a problem for you? y si su hijo o hija se quisieran casar con un afroamericano, si ustedes tuvieran un problema con eso. Or the new temple president of your temple is African American. Is that a problem for you? O si su nuevo presidente de templo fuera afroamericano, ¿habría un problema con eso? You don't have to say anything. No tienen que decir nada. And if the answer is yes, think about it. Pero si la respuesta es sí, piénsenlo. You can replace it with any ethnicity Reemplazarlo you want. You can replace it with Oh. another one. con cualquier etnia que quieran. So, compassion identifies and feels the pain of those who are mistreated or poorly represented. La compasión It identifies Se and feels the identifica. pain y siente el dolor of those who are mistreated de aquellos quienes son maltratados or those who are not properly represented. o aquellos que no son propiamente representados. So how do you know you're compassionate? This is one way. ¿Cómo To saben si son understand. compasivos? Esta es una forma. If there's some devotees who are not being treated well or not being represented well, and you feel their pain, you want to do something, that's an example of compassion. Si ustedes sienten el dolor de una persona que no está siendo bien representada o que ha sido maltratada, entonces quiere decir que son compasivos. So you remember what we just read? ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer?
from the Gita, he is aware of everyone's happiness and distress. Del Gita, que él está consciente de la felicidad y la aflicción de todos. If someone's in distress and we're not aware of it, that's a bad sign. Si alguien está afligido y no estamos conscientes de ello, es un problema. And if someone's in distress and you're aware of it and you try to do something, then you can pat yourself on the back. Congratulations. Y entonces, si te das cuenta, eres consciente de que alguien está afligido y haces algo al respecto, entonces te puedes dar una palmadita en la espalda. Estás haciendo bien. Another description, same ideas. You feel like Prahlad Maharaj. He's feeling the pain of the conditioned souls, and the conditioned souls, a lot of them don't even know they're in pain, and he's feeling their pain that they don't even know they have. That's interesting. Por ejemplo, Prahlad Maharaj que está sintiendo el dolor de los demás, que ni siquiera se están dando cuenta que están sufriendo. Isn't that interesting? ¿No es esto interesante? He's feeling their pain and they don't even know they're in pain. Que él está sintiendo su dolor y ellos ni siquiera se dan cuenta que están con ese dolor. And then, sometimes it's a contradiction to say, well, I thought a devotee is always blissful. How could he be suffering? Y a veces es una contradicción porque uno puede decir, bueno, yo pensé que el devoto siempre estaba dichoso. And Prahlad Maharaj said, I'm suffering because other people are suffering. That's my suffering. Y Prahlad Maharaj decía, yo estoy sufriendo porque otros están sufriendo, ese es mi sufrimiento. And this is the kind of person Prabhupada wanted in his movement. Y este es el tipo de personas que Prabhupada quería en su movimiento. Not people who would just come to eat pakoras and halava. No personas que solo iban a comer pakoras y halava. But people who would be sensitive to the suffering of others and go out and take on some personal inconvenience to relieve their suffering. Pero personas que les importa el sufrimiento de otros y tomaban inconvenientes para ayudarlos, para aliviar ese sufrimiento. Now, something that we had discussed about, I think, Prema, you were in that class, we had discussed that when algo que estábamos discutiendo, creo que Prema estabas ahí en esa clase. This mystical thing happens when you try to give Krishna consciousness to other people. Que algo mágico pasa cuando quieres compartir la conciencia de Krishna a otras personas. You become more sensitive to their suffering. Te vuelves más sensible a su sufrimiento. And it's like whatever prejudice you may have, it tends to dissolve with your desire to give them Krishna, because you'll give it to anybody. Y cualquier prejuicio que tienes se disuelve al querer darles a Krishna. And once Prabhupada defined being equal to everyone as seeing everyone equally deserving of Krishna consciousness. Y Prabhupada definió ser iguales con todos al querer darles a todos igualmente a Krishna. Okay, so let me read a little more. Voy a leer un poquito más. A compassionate person also becomes a voice for those people, the people who he can sense are suffering. Esa persona también se vuelve una voz para esas personas, para las personas a las que puede sentir su sufrimiento. Con las que puede sentir su sufrimiento. Okay. Now here's another problem. Ahora aquí hay otro problema. The first problem we mentioned, we bring in our prejudice in the past. El primer problema que mencionamos es que traemos nuestro resentimiento del pasado. And we all have them. We can't avoid having them. It got cut off, Gurudev. I'm sorry. You said grudges or resentment or... And we all, prejudice. Oh, prejudice. Nuestro prejuicio, perdón. We had said that before. Y dijimos esto antes, que todos traen nuestro prejuicio con nosotros. Here's a bigger problem. Pero aquí hay un problema más grande. Sometimes after joining, you develop new prejudices. Que a veces con el tiempo tú desarrollas nuevos prejuicios. And I think that's like a million times worse than the first problem. Y creo que eso es millones de veces peor que el primer problema. Because the prejudices you bring in are kind of normal. You don't even necessarily know you have them.
Porque los primeros prejuicios, esos son normales, porque ni siquiera sabes que los tienes. But if we bring people into Krishna consciousness and then they develop prejudices after coming, then that's a great disservice to those people and a great disservice to Prabhupada and to the society. Pero si las personas a las que llevamos a conciencia de Krishna, si esas personas desarrollan prejuicios, eso es mucho peor y es un mal servicio para Prabhupada y para la comunidad. So sometimes people read the Shastra and they misunderstand, and the verses and purports of the Shastra end up invoking inside of them prejudice. Y a veces el sastra no está siendo bien entendido y los comentarios y los versos del sastra hacen surgir prejuicios. Now, in Varnashram, there's classification of people by quality. En Varnashram hay clasificación de personas de acuerdo a sus cualidades. But when that goes through the consciousness of an unqualified person, then it comes back out as discrimination. Oh, I'm better than you because I'm a Brahmin and you're not. Pero cuando eso es tomado por la conciencia de una persona que no está cualificada, entonces puede surgir como un prejuicio hacia otros, como yo soy mejor que tú, yo soy un brahmana. Do you know, ¿Sabían, according to tradition, de acuerdo a la tradición, if a Muslim comes up to you and throws water on you, that means you've been converted and now you're a Muslim? si un musulmán les avienta agua, entonces eso quiere decir que ya han sido convertidos si son musulmanes? Did you know that? ¿Sabían eso? Prema, you knew that, yeah. That's how they converted them. Así es como los convertían. So these bogus Brahmins, they told these people, there's nothing you can do, or you can kill yourself and take birth again as a Hindu. Así que estos brahmanas falsos iban y decían, ya no hay nada más que puedes hacer. A lo mejor te puedes suicidar y tomar nacimiento de nuevo. And that's the reason there's so many Muslims in India with Indian background, not with Arab background. With Hindu, there's so many Indians with Hindu background that became Muslims in India because those Brahmins said, too bad, now you're a Muslim, nothing we can do, which was totally bogus, totally wrong. Que por eso hay tantos hindús con Hindus with Muslim background. Indians with Hindu background, when they were thrown water, they went to the Brahmins, and the Brahmins said, it's too bad, now you're a Muslim. Oh, okay. Y que por eso hay muchos indios con antecedente de que eran hindús, pero que se convirtieron al Islam, eran musulmanes, y que iban con los brahmanas y le decían, no hay nada más que hacer, lo cual era completamente falso. No, that's a misuse of their position and a misunderstanding. Eso era un malentendido y un mal uso de su posición. But my point is, when knowledge is misused, it can be misused to give a certain class of person power over another class of person. Pero mi punto es que cuando el conocimiento es mal usado, entonces misused to give one class a power over another. Que se usa mal para darle el poder a otra clase sobre otra. Una clase sobre otra. There's un otro problema. Agenda. Is that the word in Spanish also? Agenda? Agenda? Agenda. Agenda personal. Personal agenda. Una agenda personal. So you don't like a certain class of people. No te gusta un cierto tipo de personas. And if you don't like a certain class of people, you might find something in Shastra that puts that race of people down. Y si no te gusta ese tipo de personas, entonces vas a encontrar cosas en Shastra que minimicen esas personas. Because Shastra describes different classes of people who are outside of Vedic culture. Porque Shastra define diferentes personas que están fuera de
they're outside, Vedic culture. están afuera de la cultura védica. And they have specific reasons that they make those classifications. Y tienen razones específicas para hacer ese tipo de clasificaciones, Which are not evil. las cuales no son malvadas. But when that connects with our prejudice, then we use those things to put people down. Pero cuando eso se conecta con nuestro prejuicio, entonces las usamos para minimizar a las personas, para rebajarlas. Let's say I think women are less intelligent, or I think women are bad in certain ways. Then I go to the Shastra and I say, see? And then I become a woman basher. Digamos que yo pienso que las mujeres son menos o menos inteligentes y yo voy al sastre y encuentro cosas y digo, aquí, ya ven, aquí está, y me vuelvo un maltratador de mujeres. So you understand what I'm saying? ¿Entienden a lo que me refiero? It's an immature understanding. It's a person who has own agendas. It wants to promote a certain idea. And the verses kind of resonate with their prejudice. Es un entendimiento inmaduro, tienen su agenda personal y quieren que el sastra respalde sus propias ideas. Now, if we have prejudice within us, ahora, si tenemos prejuicio dentro de nosotros, or maybe I can say, if we manifest prejudice, o puedo decir si manifestamos prejuicio, then we're doing the greatest disservice to Prabhupada, entonces estamos haciendo el peor servicio para Prabhupada, who based his whole preaching on Aham Brahmasmi. que basó toda su prédica en Aham Brahmasmi. Do you know, ¿Sabían when Prabhupada went to Nairobi, que Prabhupada cuando fue a Nairobi, Kenya, that's in Northeast Africa, en Kenia, al noreste de África, and there were many Indians had moved from India to Nairobi y muchos long indios before Prabhupada came. Se habían mudado de India a Nairobi mucho antes de que Prabhupada viniera. And so naturally, wherever you go where there's a lot of Indians and there are like no temples, Y naturalmente a donde vas con you muchos gravitate indios automatically. sin templo. I'm sorry. If you have hundreds of thousands of Indians and you go somewhere and start a temple, there's no other Hindu temples. Naturally, you're going to have thousands of Indians coming. Oh, que sí, si hay cientos de miles de hindús en un lugar y hacen un templo, pues van a traer a todos los hindús ahí. So that's what happened. Y eso fue lo que pasó. When Prabhupada said, why are you preaching to the Indians? We're in Africa. I came here to preach to the Africans. Y decía, ¿por qué le están predicando a los hindús? Estamos en África, yo vine a predicarle a los africanos. Now, if you go to Shastra, Si van a Shastra, it says, it makes some general statements about Africans. y dice ahí que hay varios manifiestos acerca de los africanos. Just like it makes general statements about women. Como tiene manifiestos establecidos acerca de las mujeres. Or Shudras or outcasts. O sudras o Outcasts. People outside Vedic culture. que las personas afuera de la cultura védica. Yeah. So if you take those at face value, then why would you preach to them? Because you would say, well, they're not worth preaching to. They can't be devotees. They have bad qualities. Si toman eso, entonces, ¿por qué les predicaría? ¿No? Dirían, oh, tienen estas cualidades, no pueden ser devotos. So technically speaking, you should only preach to people born in pure Brahmin families. Técnicamente, entonces, solo deberías de predicarle a las personas que están en familias de chatrias puros. So the point is, whatever Shastra said, and even whatever commentary Prabhupada made, he never acted with prejudice towards anybody. El punto es que lo que sea que dice el sastra y lo que sea que dijo Prabhupada, él nunca actuó con ningún tipo de prejuicio al respecto. Well, Prabhupada, we're inviting you to Mexico. Will you come? Prabhupada, te estamos invitando a México. ¿Vendrías? Nah, I don't like Mexicans. They steal tape machines out of cars.
No, no me gustan los They steal mexicanos chicken players out of cars. I don't like Mexicans. I'm porque, not going. porque se roban las cosas de los carros. No me gustan los mexicanos. I was once in Houston and I got my sound system stolen from my car. Que una vez estaba en Houston y me robaron mi sistema de sonido de mi So there carro. was no question in my mind who stole it. That was a Mexican. Que no había duda en mi mente de quién lo robó, era un mexicano. Who else would steal it? ¿Quién más lo robaría? That's what they do. Eso es lo que hacen. So okay, we're just joking. Estamos bromeando. It's not that Prabhupada said, no, I'm not going to this country because the people are like this. Y no es que Prabhupada decía, no voy a ir a este país porque las personas son así. So my point is, if we manifest prejudice, then we're doing the greatest disservice to Prabhupada because he taught us to be equal and he himself was equal. Mi punto es que estamos haciendo el peor servicio a Prabhupada, haciendo salir prejuicio porque él nos enseñó la igualdad y la tolerancia. And based on this definition, y basados en esta definición, there's no place in our movement for prejudice. No hay lugar alguno en nuestro movimiento para el prejuicio. And of course, prejudice can only exist if it exists within us. Y por supuesto, el prejuicio solo existe si existe dentro de nosotros. Yeah. So, we had been talking about, in some of the classes, we had spent a bit of time talking about compassion. Y hemos estado platicando en las otras clases acerca de la compasión. So I just wanted to share this realization that Quería compartir esta realización. How compassion relates to prejudice and racism when you don't empathize with the suffering of minorities or oppressed people. Que nuestra compasión se relaciona con el prejuicio y con el racismo cuando no empatizamos con el dolor de las clases opresoras o de las minorías. You know this great story I told this morning. It's a beautiful story. ¿Saben esta buena historia, esta historia que conté en la mañana? This poor man, he was an elderly man, he was living in a park on a bench. And so someone bought him they went to a store together, they bought a sleeping bag for him. Este hombre estaba viviendo en una banca, en un parque, y alguien fue a una tienda y le compró una bolsa de dormir. Because he didn't have sufficient warm cloth to sleep in. Porque no tenía suficiente ropa cálida para dormir. So he's sitting on a bench, and this person next to him is sitting on a bench, and he overhears a conversation, and his daughter is being, she can't get in, she's being asked to leave a school, or she can't get medical treatment because he doesn't have money. And he's really, really going crazy because he doesn't have the money to pay for it. Y este hombre estaba escuchando una conversación de un padre con su hija que le estaba diciendo que no podía pagar su educación para que fuera a la escuela de medicina. So this homeless person is listening to this conversation, and he turns to the person and he says, "Just wait, I can help you. Just wait here and I'll be right back." And he gets up and he goes and he takes the sleeping bag back to the store, gets the money back for it, and goes back and gives that money to that boy. Y le dice esta persona, este indigente, le dice al padre y a su hija, le dice, yo puedo ayudar, yo puedo hacer algo. Y entonces va con su bolsa de dormir a la tienda donde se la compraron y la regresa y les da ese dinero a ellos. And so why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Because Prabhupada said, when you have suffered, you become more compassionate. Porque Prabhupada decía, cuando tú has sufrido, te vuelves más compasivo. And so this is the problem with prejudice, because sometimes we become insensitive to others' suffering because we never suffered like them and we don't even know they're suffering. Este es el problema con el prejuicio, porque no entendemos su sufrimiento porque no hemos sufrido de la misma forma que ellos han sufrido. No sabemos lo que es. Yeah.
You know, I've sat through classes in the early days of ISKCON where women were demeaned. Saben, yo me sentaba en clases en ISKCON donde las mujeres estaban siendo demean, Demeaned, put down, put down. estaban siendo rebajadas, minimizadas. And I would think, women must feel horrible right now listening to this. Y yo pensaba, las mujeres se deben de sentir terribles escuchando esto. And sometimes I'd talk to them and say, what did you think of that class? And I'd Y a have to veces, kind of try to put them back together a little bit. y a veces yo iba con ellas y les preguntaba, ¿qué opinas de esta clase? ¿No? Y trataba de hacerlas sentir mejor. Or maybe someone raised their hand and said, I don't agree with what you're saying. That's wrong. O a lo mejor alguien levantaba la mano y decía, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que estás diciendo está equivocado. So that's what I'm talking about. De eso es lo que estoy hablando. You imagine the pain someone must be going through. Imaginas el dolor por el cual una persona, por el que una persona está atravesando. Or like in Mexico. O como en México. You don't have black people. No tienen personas negras. Right? But in some South American countries, you have black people, right? Pero sí, en algunas partes de Sudamérica hay personas negras. Right? Maybe Dominican Republic or la República Dominicana. Somewhere, right? Or partially black. Sí, o parcialmente negros. Yes. Yeah, yes. Sí. ¿Sí? So let's say one of them comes and moves into your temple in Mexico City. Digamos que una de esas personas se muda al templo de la Ciudad de México. Then you should think, I wonder if there's going to be discrimination because the Mexicans are not, they don't normally deal with black people. That would be the natural thought. Y entonces la forma de pensar natural es que si va a haber discriminación en contra de esa persona porque los mexicanos no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de personas. In this case, you're not feeling their suffering, you're feeling their potential suffering. En ese sentido no están sintiendo su sufrimiento, sino su sufrimiento potencial, lo que puede pasarles. Does that make sense? ¿Tiene sentido? That's compassion. Eso es compasión. To be aware, to feel, you know, like, well, I'm a man, you know, I don't have to worry, I'm fine. And I'm white and I'm American. I mean, like, I've got no problem. Ser conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo soy hombre, yo soy blanco y soy estadounidense, ¿no? Yo no tengo ningún problema. And I'm a Prabhupada disciple. I can go in front of the prasadam line anywhere in the world except Alachua, because there's another 100 Prabhupada disciples. Y yo soy discípulo de Prabhupada y en cualquier parte del mundo puedo irme a la parte de enfrente de la fila del prasad, bueno, excepto en Alachua porque hay 100 otros. Has a hard time with. Que Radhapriya tiene If you're a Prabhupada disciple in Alachua, that's like you're just like anybody else, which is nice for us, but the disciples have a hard time. Yeah. So. Que los discípulos tienen le tienen dificultad porque es como si fuera normal, ¿no? En Alachua. Chitra knows that also. Right? Chitra también sabe eso, yeah. Que todo es normal. No eso está bien para nosotros. Come to Alachua, everyone's equal. Ven a Alachua, todos son iguales. Everyone's not equal. The Colombians are better. There's more Colombians everywhere. No todos son iguales. Los colombianos son mejores. Hay muchos colombianos. They're controlling everything. Ellos están controlando todo. So, but you understand, you know, it's like. Pero ustedes entienden. White, Prabhupada disciple, male. I could be completely insensitive to any minority in ISKCON that's having a problem because I never had it. Blanco, discípulo de Prabhupada y hombre, ¿no? Entonces yo puedo volverme completamente insensible a lo que le está sucediendo a las minorías. Yes. So I just found it interesting that when you talk about compassion and your ability to feel the suffering of others, that's what it means, and that's such an important definition for us. Encontré que esto es muy interesante cuando está uno hablando de compasión, cómo se relaciona con sentir el sufrimiento de otros. And that if we're insensitive to the suffering of others, it's a very bad sign.
Y si somos insensibles al sufrimiento de otros, eso es una mala señal. What to speak of using the philosophy to to empower our prejudices that we brought to ISKCON. Y que hablar de usar la filosofía para empoderar nuestro prejuicio. Now, there are a lot of white people that don't like black people. Y hay muchas personas, ahora hay muchas personas blancas que no les gustan las personas negras. You agree? ¿Están de acuerdo? So, that could be, so they read something in scripture and go, oh, see? Y leen algo en la escritura y dicen, ya ven. And it fuels their prejudice. Y eso le da combustible a su prejuicio. So, these are just things to be aware of. Estas son cosas que tenemos que, de las que tenemos que percatarnos. And so now I think I'll stop. Y creo que voy a detenerme aquí. I think the point is clear. Creo que el punto es claro. And we can take some questions or Y comments. podemos tomar preguntas o comentarios. Preguntas y comentarios también. Yeah, there is one from Krishna Priya has her hand. She raised her hand, and Steffi, she has also a comment. Which Where's one? Stephanie? I don't see her. It's on the chat. Oh, okay. Stephanie, show your face. Where are you? Stephanie, muestras tu cara. ¿Dónde estás? Show your lotus face to the world. Maybe she's not. Muestra tu cara de loto. Looking like a devotee or something. A lo mejor no te ves como una devota. A lo mejor. Okay, so, Stephanie, you can get yourself ready, and Krishna Priya will speak first. Okay, Steffi, puedes alistarte y Krishna Priya va a ir primero. It seems like most of you listening understand English. Creo que la mayoría que escuchan entiende inglés, ¿no es así? Sí. Más o menos. Premi, how much of my English do you understand? 50%? ¿Qué tanto de mi inglés entiendes, Premi? 50%. Like 90%. Oh, 90%. Como 90%. So just a few words. Solo algunas palabras. Okay. English words I don't understand also. Hay palabras en inglés que yo tampoco entiendo. My daughter has a few words I don't understand. Mi hija tiene algunas palabras que yo no entiendo. You meet my daughter when you come, but don't argue with her because she defeat anybody in an argument. Van a conocer a mi hija cuando vengan, pero no discutan con ella porque ella va a derrotar a todos en algún debate. When she was 5 years old, I said, you should be a lawyer. You can argue with anybody. Cuando tenía 5 años yo le decía, puedes ser abogada porque puedes ganar cualquier argumento. Okay. Krishna Priya, it's your turn. Es tu turno, Krishna Priya. I don't know. Prem wrote something. Does he has a question? You have a question? Are you Yeah, but go for it. Okay, I'm sorry. Ladies first. Las mujeres primero. Thank you. So it's super important what you just say. I really appreciate Gurudev. And but the question is, so what does that mean about all these things that it says in the scriptures? Like women, we are less intelligent, and I didn't even knew that there was some things about Black people. And I was all this time I was trying like maybe we are too like a little bit less intelligent. I was like trying to go with the flow. So what does that mean with these statements? What we should do is that you have to, yeah. I think Lo que, yeah, okay. I'm sorry, Gurudev, but so others can understand. Yes. Que estaba diciendo Krishna Priya, que es muy importante lo que estaba diciendo él, porque, y entonces es muy importante esto, y cómo entender entonces lo que dicen las escrituras de que las mujeres somos menos inteligentes, y que yo no sabía también que habla sobre los africanos, cómo poder entender esto. I was listening to a lecture today. Estaba escuchando nuestra clase del día de hoy. And Prabhupada said, Chanaka Pandit said. Y Prabhupada dijo, Chandrika Pandit dijo. He didn't say, Prabhupada didn't say himself. He said, Chanaka Pandit said, women are less intelligent.
Prabhupada dijo de Chandrika Pandit que él dijo que las mujeres eran menos inteligentes. And Prabhupada said, the women will, he said, no, first he said, the women will not be happy to hear that Chandrika Pandit said. Y Prabhupada dijo que las mujeres no iban a estar contentas de escuchar lo que había dicho Chandrika Pandit. Yeah. So it's a whole topic in itself. You opened up a big topic here. Es todo un tema en sí mismo, abriste un gran tema aquí. But I think the easiest way to understand it Pero creo que la forma más sencilla para entenderlo is to ask ourselves, did Prabhupada deal with women as if they were something wrong with them? es preguntarnos que si Prabhupada lidió con las mujeres como si había algo malo en ellas. No. No. If they were qualified to do something, they would do it. Si ellas estaban cualificadas para hacer algo, lo hacían. And Prabhupada said, all you intelligent young boys and girls. Y Prabhupada decía, todos ustedes jóvenes y jóvenes mujeres inteligentes. He didn't say, all you intelligent boys and unintelligent girls, I'm Yeah. so happy you've taken to Krishna consciousness. Y él no decía, ustedes todos chicos inteligentes y mujeres no inteligentes, estoy muy feliz de que hayan tomado la conciencia de Krishna. You know, I think one of the best stories Yo creo que una de las mejores historias was this one sannyasi was asking Prabhupada, is it not true that women are the cause of entanglement in the material world? que le estaba preguntando a Prabhupada, ¿no es así que las mujeres son la causa del enredo en este mundo material? And Prabhupada didn't want to talk about it. Y Prabhupada no quería hablar de The eso. sannyasi kept saying, isn't it true? Isn't it true? Women Pero- are the cause of bondage. El sannyasi seguía diciendo, no es así que es verdad, no es así que es verdad que las mujeres son la causa del enredo. Finally, Prabhupada said, yes, this is what the Shastra says. Y finalmente dijo Prabhupada, sí, esto es lo que dice el Sastra. Of course, we know the cause of entanglement is lust in the heart, not the woman. It's the lust for women. That's the problem. Por supuesto, nosotros sabemos que la causa de ese enredo es la lujuria en el corazón, no la mujer. The good No, news is la lujuria por la mujer. if women is the cause of entanglement, then the best service you could do is kill yourself. Entonces, si la mujer es la causa del enredo, lo mejor que puedes hacer es matarte a ti mismo. No, but I think if all the women kill themselves, half the men would become homosexuals. But their sex desire is not going to go away. Pero que si las mujeres se suicidaran, entonces la mayor parte de los hombres se volverían homosexuales, porque ese deseo seguiría ahí. So when they got back to the temple, the women greeted Prabhupada, and Prabhupada said, yes, woman is the cause of entanglement, but these women, if you get their association, you'll go back home, back to Godhead. Cuando regresó al templo Prabhupada y las mujeres lo recibieron, ellas dijeron, él dijo, sí, las mujeres son la causa del enredo, pero si se asocian con estas mujeres, entonces van a ir de regreso a Dios. Now, I have a question to the men. Tengo una pregunta para los hombres. Have you ever met a woman who's smarter than you? ¿Alguna vez han conocido una mujer que fuera más inteligente que ustedes? Let me think. No, déjame pensar. Maybe, I'm trying to think. Tal vez, estoy tratando de pensar. That's Bhakta Burfi. You ask Bhakta Burfi that question, he'll be like, I'm not sure. Eso es Bhakta Burfi. Si le hicieran a Bhakta Burfi esa pregunta, él estaría así, no estoy I seguro. forgot I had a class. Yeah, 10 more minutes. So, I think what's important is I have this Krishna Priya, I don't know if in class, I have this problem. Shastra says something, which seems to mean something, but when you look in the world, it's not the way you see the world. So you're confused. The Shastra says this, but when I look at the world, it's different. Que Krishna Priya está esto, que ves el Shastra y dice una cosa, pero ves al mundo y es otra cosa. Entonces están estas dos partes. So we have Krishna Priya, who's got a master's. Tenemos a Krishna Priya que tiene una maestría And her husband, that useless bum, he doesn't even have a master's. y su esposo, un vago inútil que ni siquiera tiene una maestría. But he's working on it, right? Trying to keep up with her. Pero está trabajando en ello, está tratando de llegar a su nivel. And then she might get her PhD and leave him in the dust.
y pronto ya va a tener un doctorado y dejarlo en el polvo. And then we have Gabriela, who's got a master's, who's Y tenemos a thinking Gabriela que about tiene PhD. We have maestría. Priya, who has a master's, who's thinking about PhD. Priya, que también tiene una maestría que está pensando en el doctorado también. And your husband has is a bachelor's, right? Y todo lo que You're tiene tu thinking about a esposo master's, right? Are you doing masters now? es una carrera de licenciatura. Yeah. ¿Estás No. pensando en una maestría? You doing masters, or you've thought about it? ¿Estás haciendo la maestría o estás pensando en hacer la maestría? I think you were going to do your master's, right, Prem? At one Creo que point. vas a hacer tu maestría. Anyway. Ibas a hacer tu maestría, ¿no, Oh, are Prem? you talking? You were talking to me? Yeah, of course. Oh, sorry. Yeah. No, I'm just no, just working now. No masters. Krishna Rata, you have a master's? Vishnu Rata, ¿tienes una maestría? No, for now. En este Prema, you momento have no. master's? No, Yo- por ahora. Prema, you have master's? Premi, ¿tienes una maestría? Sí, I'm accountant and business administration. Only marketing. Bachelor's or master's? ¿Una licenciatura o una maestría? No, bachelor's. No, And Radha Priya, what does your husband have? Una licenciatura. Leelananda, what do you have? Master's or no? ¿Y Lilananda qué tiene? An Maestría. accountant. Es un contador. I have a BA. Yeah. All right. So, Shastra says women are less intelligent. We look out at the audience, and no men have masters, and women have masters. Now, what are we supposed to think? Then we have to think, okay, I must not be understanding exactly what the Shastra is saying. Entonces nosotros vemos el sastre y dice que las mujeres son menos inteligentes, pero la mayoría de las mujeres aquí, muchas de las mujeres aquí tienen maestría. Entonces vemos el sastre y entonces vemos que en la realidad, en la aplicación, no estamos entendiendo bien lo que dice el sastre. Look at Martin Luther King. You ever hear a lecture by Martin Luther King? ¿Han escuchado clases de Martin Luther King? Son increíbles. Right. And then you put Trump, do a lecture of Martin Luther King and do a lecture of Trump. There's a big difference. Y luego ponen al lado una plática de Trump y hay una gran diferencia. Yes. ¿No es así? And you can do that with lots of black and white men, and the black men will be more articulate, more intelligent. Yes? Y lo pueden hacer con varios hombres negros y blancos, y por lo general los hombres negros van a hablar mejor, van a ser más articulados. So, broad generalizations, a class of people are like this, with hundreds of thousands of exceptions. Y nuestras generalizaciones tienen cientos de miles de excepciones. Why are women less intelligent? ¿Por qué son las mujeres menos inteligentes? Because generally, Porque generalmente they're more attached materially. to things están of más, this world. están más apegadas materialmente a las cosas de este mundo. Are Vaishnavis more attached than the average man on the street? I don't think so. Que las Vaishnavis están más apegadas que los hombres normales, no lo creo. And plus, this is Kali Yuga, so everything is mixed up, Y además esto es Kali Yuga, todo está mezclado. isn't it? ¿No es así? Yeah. So there's a lot of factors. So Hay muchos factores. what we notice is that Prabhupada dealt with people as they were. He gave sannyas to black devotees, right? He didn't think, oh, you're African, you're this or that, we can't give you sannyas. No, he gave them sannyas, no problem. Lo que notábamos es que Prabhupada lidiaba con las personas como eran, ¿no? No es que decía, eres negro y no te voy a dar sañas, no le daba sañas a personas negras. He wanted to make Jamuna a GBC, Quería que Yamuna fuera parte del GBC and he put her in charge of so many things. y la dejó encargada de muchas cosas. And a lot of men say, oh, Prabhupada never made GBC. The reason Prabhupada didn't make her GBC is because Prabhupada said the men would not accept a woman as GBC. So I can't appoint her. It was the men's fault, not her, not that she wasn't qualified. Y la razón por la que, pero algunos dicen, no, pero no la hizo GBC, y la única razón por la que no lo hizo fue porque los hombres no lo iban a aprobar.
Entonces era culpa de los hombres, no de que ella fuera mujer. So when we read these things, we have to understand them in a broader context. Cuando leemos estas cosas tenemos que entenderlas en un panorama más amplio. Have you noticed there's differences between Mexicans and Americans? ¿Sabían que hay diferencia entre los estadounidenses y los mexicanos? Mexicans are more pious than Americans. Los mexicanos son más piadosos que los estadounidenses. And they like beans more than Americans. Y le gustan los frijoles más que los estadounidenses. Is that true? ¿Sí Yeah. es verdad? Sí. Yes. Yes. So you could generalize, Pueden generalizar, but not all Mexicans are more pious than Americans. Not all Mexicans like beans more than Americans. pero no todos los mexicanos son más piadosos que los estadounidenses, sino no a todos los mexicanos les gustan más los frijoles que a los estadounidenses. You know, you could say, I want to hire an Indian. They're good computer programmers. That's a generalization. Yo quiero contratar, por ejemplo, a un indio porque son muy buenos en la computación, pero eso es una generalidad. There's a lot of Indians who are not good programmers, a lot of Americans who are better programmers. So, Hay muchos indios que no son buenos programadores y hay estadounidenses que son mejores programadores. but what I would encourage everyone is use your talents in Krishna's service. Yo lo que les alentaría a hacer es que usen sus talentos en el servicio a Krishna. And go for it. Y Go vayan por for it, ello. Krishna Priya. Do it. Ve por ello, Krishna Priya, hazlo. Go, girl. Ve, chica. Don't let anybody stop you. No dejes que nadie te detenga. But there's an etiquette that you follow as a woman. Pero hay una etiqueta que sigues como mujer. You know, women should exhibit a certain nature. Las mujeres deben exhibir cierta naturaleza. And the problem with modern culture is the men and women kind of have the same, they just kind of become the same. And that's not healthy. Y el problema con la cultura moderna es que el hombre y la mujer se vuelven iguales y eso no es sano, no está bien. So that we have to learn. Y eso es lo que debemos de aprender. I could speak longer, but that's just like something. Podría hablar más, pero eso es por lo menos algo. You know, whenever there's a question that is difficult to understand like this, I think Cuando hay una it's pregunta que es difícil de entender, I always find it's helpful to look at not what Prabhupada said about it, but more how he acted, because then you'll understand what's really going on in his heart, how he acted towards people. no me enfoco en lo que dijo Prabhupada acerca de eso, sino cómo actuaba al respecto. Like if I read a verse from Manu Samhita and it says women are less intelligent, and I'm teaching a class, I have to repeat that. Si estoy leyendo algo en clase del Manu Samhita que dice que las mujeres son menos inteligentes, yo tengo que repetirlo. And then you think, oh, Mahatma Prabhu thinks I'm less intelligent, but I didn't say that. Y luego uno puede decir, oh, Mahatma Prabhu dijo que soy menos inteligente, pero yo no dije eso. Manu said that, Manu dijo eso. and I'm just repeating it Y yo lo estoy repitiendo. because that's what it said in the purport. Porque eso es lo que viene en el comentario. Yeah, so how do you know how I process that? Well, you see, how do I deal with women? ¿Y cómo sabes cómo yo lo proceso? Bueno, te das cuenta de cómo yo lidio con las mujeres. And then you understand. Y entonces lo entiendes. And that balances it out. Y entonces lo equilibra. And it's such a big generalization. Y es una gran generalización. And I think that's where we get into trouble, when we make generalizations try to apply to everybody. Y eso es ahí es donde nos metemos en problemas, donde tomamos una generalidad y la queremos aplicar a todos. Generalizations, your psychology is different than male psychology in some ways. That is not a problem. If we talk about that. En una generalización, tu psicología es diferente a la del hombre. That's natural. Eso es natural. Women like to be protected, men like to protect. That's the psychology. A las mujeres les gusta ser protegidas, a los hombres proteger. Esa es la naturaleza, la psicología. And still you'll find exceptions to that. Pero incluso ahí uno puede encontrar excepciones. I was thinking of doing a whole workshop on this point. Shastra says this, but when you look at the world, you see this. How do you deal with it? And go point by point of all these confusing things. And
I think it's just important to, to question. Maybe my vision is wrong, or maybe my understanding of Shastra is wrong. But when I see a difference, I have to question it. Estaba pensando en hacer un taller acerca de lo que viene en el sastra y lo que veo en el mundo, porque son dos cosas diferentes, pero entonces ahí lo importante es hacernos preguntas, cuestionarnos de si mi visión está equivocada o si mi entendimiento del sastra está bien o está equivocado. And sometimes Shastra is describing a situation that existed 5, 10, 20, 50,000 years ago that doesn't exist now. Y a lo mejor Sastra está describiendo una situación que existió hace 5, 10 o 50,000 años. There's so many factors. Hay muchos factores. And ultimately, we all have to do what is going to work for our Krishna consciousness. Pero últimamente tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestra conciencia de Krishna. Now, here's the problem. Aquí está el problema. Un muy grande problema para mí, para usted también. Cuando el mejores believes that I'm inferior, when the women believe mejores, cuando las mujeres Mujeres. creen que son mujeres, cuando las mujeres creen que son inferiores. and then they start acting that way. Y empiezan a actuar de esa forma. I don't have a lot of confidence because I'm less intelligent. O no tengo mucha confianza en mí No. porque soy menos inteligente. Before I was a devotee, I used to give TED Talks, and now I'm afraid to give a Bhagavad Gita class with 3 devotees in the temple building. Antes de ser devota daba TED Talks, pláticas de TED Talks, y ahora ya no puedo ni siquiera dar una clase del Bhagavad Gita en el templo a 3 devotos. Because I'm just a Mataji, Porque solo soy una Mataji. just a low class Mataji. Soy una Mataji de clase baja. So when that happens, that to me, that's the end of the Hare Krishna movement. If we disempower, people come and we disempower them, who wants a movement like that? What is that going to do for people? Y cuando eso pasa, entonces se puede quitar por completo el movimiento, ¿no? Cuando vienen las personas y se les quita esa fortaleza. And intelligent people will look at that and think, this is like medieval. Y las personas verían esto como esto es algo medieval, de la era medieval. And it'll just attract fanatical people. Y solo atraería a personas fanáticas. Oh, I heard in a class you gave at the temple, you said women are intelligent. Sign me up. I want to join a movement like that because I hate women. Yo escuché, por ejemplo, de que en la clase está diciendo que las mujeres son poco inteligentes. Entonces, inscríbeme porque yo odio a las mujeres. The more cultured, educated people, they'll just leave and they'll never come back. Y personas más cultas, educadas, se van a ir y nunca van a regresar. So it's not that we want to compromise truth, but we have to understand it ourselves. No es que comprometamos la verdad, pero necesitamos entenderla nosotros mismos. Let me hear some funny story. ¿Quieren escuchar una historia graciosa? I lived in LA in 1995. Yo viví en Los Ángeles en 1995. Lots of fired up brahmacharis in LA temple, going out every day on book distribution. Donde estaban todos los brahmacharis prendidos que iban a distribución de libros. A whole crew of really good book distributors, really good brahmacharis. Todo un grupo de buenos brahmacharis y de buenos distribuidores de libros. And one day they asked one brahmachari to give class, and the whole class was on Grihastha life. Y una vez le dijeron a un brahmachari que diera una clase en el templo y toda su clase se trataba acerca de ser grihastra. What does he know about Grihastha life? ¿Y qué sabe él de la vida de grihastra? So we're going to follow what he says. ¿Vamos a seguir lo que él dice? Right? ¿Cierto? So we have to, don't give up your intelligence, Krishna Priya. Don't give up your intuition. No renuncies a tu intuición ni renuncies a tu And at the same time, increase your knowledge of scripture. Y al mismo tiempo incrementa tu conocimiento de las escrituras. So you understand better things in the context of reality.
para que entiendas mejor las cosas en contexto con la realidad. And understand things in the broader context of everything Prabhupada said about women. Y entiendas todo en un contexto más amplio de lo que dijo Prabhupada acerca de las mujeres. I read where Prabhupada said women are less intelligent. He never said it. He was only quoting Manu Samhita. He never said it himself. It was always in reference to Manu Samhita or Chanaka Pandit. Que Prabhupada todo lo que dijo acerca de las mujeres era en referencia a lo que decía Manu en el Manu Samhita o Chatrika Pandit. Yeah. And so then read all the quotes where Prabhupada would talk to a lady and say, after she'd leave, he'd tell the devotee, said, this lady is very intelligent. Y ve lo que hacía después Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, viendo una mujer Or que Prabhupada decía, would, esta mujer es muy inteligente. or there's a story that one devotee made a diorama and his wife made a diorama, and Prabhupada saw both dioramas, and then Prabhupada said, your wife's is better than yours. Que hay una historia en la que un hombre hizo un diagrama, Diorama, models. que hizo diagram, but that's different than diagram. Models, like in Diorama. LA Temple, they have a museum. Those are called dioramas. Oh, I'm sorry. Okay, Radhapriya, ¿qué dijiste? Es un sobrelieve, Diorama. es como un diagrama, es una escultura así como Okay. un mural. En como un movimiento. mural. Ujú. Una figura en movimiento, gracias. Un diagrama en movimiento. So Prabhupada said, who made this? And the devotee said, I made it. And he saw the next one. Who made that? My wife made it. Prabhupada looked and said, hers is better. Y Prabhupada le dijo, ¿quién lo hizo? Oh, yo lo hice. ¿Quién hizo esto? Mi esposa lo hizo. Oh, tu esposa es mejor que el tuyo. So when you have all these examples, then you start to you think, okay, this less intelligent must mean something else. Because Prabhupada is not dealing with women like that. Y cuando lees esto, entonces te das cuenta que debe significar otra cosa, porque Prabhupada nunca lidió con las mujeres así. Krishna Priya, I have a question for you. Krishna Priya, tengo una pregunta para ti. Who likes jewelry more, you or Jai Gopal? ¿A quién le gusta más la joyería? ¿A ti o a Jai Gopal? Who likes to dress up more, you or Jai Gopal? ¿A quién le gusta más vestirse? ¿A ti o a Jai Gopal? Who cares more about the home and the furniture and the curtains? ¿A quién le interesa más la casa, los muebles y las cortinas? So it means women are more identified with the body and things in relation to the body. And that is defined in Vedic terms as less intelligent. Eso significa que las mujeres están más apegadas a las cosas del cuerpo y relacionadas a él también. Entonces eso se define como menos inteligente. But female devotees are much less attached to those things generally than your average man in the material world. Pero las mujeres devotas están menos apegadas a todo eso que el hombre promedio en el mundo. You agree? ¿Están de acuerdo? So this is a broader understanding of one statement. Esto es un entendimiento más amplio de este manifiesto. So if you just look at the statement without a broader understanding and Prabhupada's application, then you must understand. Si ves nada más el manifiesto por sí solo, pero sin este panorama amplio y sin el entendimiento de Prabhupada, entonces lo entiendes mal. If you take the statements of Shastra about Africans, si tomas los manifiestos en el Shastra acerca de los africanos, as we say at face value, you understand? Just as it sounds like this is the truth. Como si fueran la ley, o sea, como si fueran lo único que hay. Prabhupada would have not gone to Africa. He would have said, Africans are useless. We should not preach to them. Prabhupada no hubiera ido a África, hubiera pensado los africanos son inútiles y no hay razón para ir a África. And Prabhupada goes to Africa and says, don't preach to the Indians, preach to the Africans. Y Prabhupada va a África y les dice, no le prediquen a los indios de ahí, le prediquen a los africanos. And then, when they got the temple in Detroit, it was in a completely black neighborhood. Y cuando tuvieron el templo en Detroit, había puros negros ahí.
And the devotee said, I don't think it's safe here. Y los devotos decían, no creo que sea seguro estar aquí. And Prabhupada said, invite them to come to the temple. Y Prabhupada les decía, invítalos a que vengan al templo. Give them prasadam, have kirtan. Denles prasad y tengan kirtan. And tell them now you can go in and steal anything you want. Y díganles que ahora pueden ir adentro y robarse todo lo que quieran. And he said they'll become devotees. Y dijo, se van a volver devotos. So that's how Prabhupada dealt with it. Así es como Prabhupada lidiaba con ellos. So much more can be said. And Se puede decir mucho más. more needs to be said, for Y sure. más se necesita decir. But now it's time to end class. Pero ahora es momento de terminar la clase. There are some questions, but we can leave them to the next session. Save them for the next session. It's a big topic. Ok. Los vamos a dejar las siguientes preguntas y comentarios al respecto para la siguiente clase. I hope this helped you a little bit. Espero que esto les haya ayudado un And poquito. I can tell you personally what comes to my heart when we talk about this, Y puedo decir personalmente lo que viene a mi corazón cuando hablamos de esto. of how important it is for us to develop compassion Y cuán importante es para nosotros desarrollar compasión as an organization. como una organización. If we're going to succeed if we're going to succeed. Si vamos a tener éxito. Yeah. I was just listening to a lecture today, Estaba escuchando una clase el día de hoy and I think he was quoting Radhanath Swami or Bhakti Tirtha Swami. y pienso que estaba citando a Radhanath Swami o Bhaktitirtha Swami. And he said, people don't come because of the philosophy, people don't stay because of the philosophy, they stay because they're cared for. Y decían, las personas no se quedan en la filosofía, no se quedan por la filosofía, sino se quedan porque son cuidados. You agree? ¿Están de acuerdo? Yes. You got the best philosophy, that's fine. Tienes la mejor filosofía, eso está bien. Nobody cares what you say until what is this? How does it go? Nobody cares what you say until they know that you care. A nadie le importa lo que dices hasta que They don't care what you say until they know that you care. que no les importa lo que no les importa lo que dices hasta que lo que oh my God. Hasta que tú le importas a ellos. Hasta que tú le importas a ellos. Ok, sí, gracias. Yeah. So, the more devotees that can live the philosophy, the more we'll be successful. Entre más devotos puedan vivir la filosofía, más vamos a ser exitosos. Because you can't argue with purity. Porque no puedes discutir con la pureza. You can argue with hypocrisy Puedes discutir con la hipocresía. very easily. Es muy fácil. And when people see hypocrisy, they'll just go away. Pero cuando las personas ven hipocresía, solo se van. You can't argue with purity. No puedes discutir con la pureza. You can't argue with care and love. No puedes discutir con el cuidado y con el amor. Right? ¿Cierto? And if people are cared and loved, they'll want to stay. Cuando las personas son amadas y cuidadas, ellas se van a quedar. And you might say, yeah, but I see prejudice in the movement and I see so many problems. Y puedes decir, bueno, sí, pero hay prejuicio en el movimiento y hay tantos problemas. And all I can say is, at least don't be part of the problem. Y lo que puedo decir es, por lo menos no seas parte del problema. Don't add to the problem. No agregues al problema. That's the best we can do. Eso es lo mejor que podemos hacer. And if we see other people are suffering or being discriminated against, then see if you can do something. At least talk to them. Y si estás viendo que las otras personas están siendo discriminadas, entonces ve qué puedes hacer al respecto. At least start being aware. Al menos, por lo menos, percátate de eso. Like I was giving that example. Como A estaba black dando ese devotee ejemplo moves in the temple in Mexico City. de un devoto negro que se muda al templo de México. So first thing you think, oh,
he's the only black devotee here. That's probably going to be hard. Lo primero que uno piensa es See how he's que doing. es el primer devoto negro que está ahí, entonces yo creo que va a ser difícil para él. Y lo que puedes hacer es ir a hablar con él. This woman wants to move in the ashram. Esta mujer quiere mudarse al ashram. She's 60 years old. Ella tiene 60 años. And the rest of the women in the ashram are 22. Y el resto de las mujeres en el ashram tienen 22 años. That's going to be hard for her. Eso va a ser difícil para ella. Let me talk to her. Voy a ir a hablar con ella. These are the things we have to see. This is what compassion means. You can see potential suffering in the making. Esto es lo que tenemos que hacer y ver, ¿no? Que las personas van a sufrir en el camino. This person joined and they're gay. Esta persona se unió y es gay. In some temples, they could have trouble. En algunos templos esto puede ser un problema. And if you know that, Y si ustedes saben eso, see, here's potential suffering for this person. Y entonces, I need to do something. Uno puede pensar, aquí hay sufrimiento potencial para esta persona, tengo que ir a hablar con ella. When Krishna Priya, when you moved in the temple, Cuando Krishna Priya se mudó al templo, I don't know if you remember this, no sé si te acuerdas de eso, but I said, if you have any trouble, call me. pero yo te dije, si tienes problemas, llámame. Because I anticipated she would have trouble. She didn't. You didn't have trouble. I don't Porque think. yo anticipé que iba a tener problemas. Maybe you did. Maybe you did. I don't. Y no You tuvo know. problemas, a lo mejor sí. But anyway, I anticipated because Pero bueno, yo lo anticipé. she was more educated than the average woman in the ashram, and I anticipated she might have trouble. And I said, so if you ever have a problem, call me. Porque ella está más educada que la mayoría de las mujeres ahí en el ashram, entonces yo anticipé su sufrimiento y le dije que me hablara si tenía problemas. That was seeing potential suffering in the making. Porque yo estaba viendo ese sufrimiento potencial en proceso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. Okay, so I'm going to go now, and I'm going to let you go. Voy a irme y los voy a dejar ir. And it was nice talking. Fue lindo hablar. And Thank you so much. I could talk about this topic the rest of my life. Podría hablar sobre este tema el resto de mi vida. And I'll explain why. Y les voy a explicar por qué. Because you have two ways of solving a problem. Porque tienen dos formas de resolver un problema. One is legislation and one is changing hearts. Uno es a través de la legislación y otro es a través de cambiar los corazones. And legislation is only useful if the heart changes. Y la legislatura solo es, solo cambia si el corazón cambia. And often when the heart changes, you won't need legislation. Y con frecuencia cuando el corazón cambia no vas a necesitar ningún tipo de legislatura. One author said, Un autor dijo, unless men change, legislation's useless. And if men change, legislation's also useless because you don't need it. A menos que el hombre cambie, la legislatura es inútil. Y una vez que el hombre cambia, de todas maneras la legislatura es inútil. Okay. Please think about all these things. Piensen en todo esto, por favor. Bring them into your life and into the future and preach them to other people. Llévenlas en su vida y al mundo y enséñense a las otras personas. And help make the movement better. Y ayuden a que el movimiento sea mejor. And don't depend on other people to make it better. Y no dependan de otras personas para que sea mejor. You do what you can do. Ustedes hagan lo que ustedes pueden hacer. And if you see problems, just take it as an impetus to act in a way in your sphere of influence will not manifest because of your actions. Y si ven problemas, tómenlo como un input para ayudar a resolver estos problemas. Okay? Okay. Es bueno. Es bueno. Es bien. What? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Está muy bien. Está demasiado bien. Está trascendental. Exactamente.
Yes, Okay. thank you so much, Gurudev. Hare Krishna. Okay. Jai Hare Krishna. Bye. Thank you, Gurudev. Gurudev. Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai Mahatma Hare Krishna. Prabhu ki. Ya, Haribo, Maharaj. Bye. Krishna. Become Krishna conscious. Jai, Jai, Make others Jai. Krishna conscious. Vuélvanse conscientes de Krishna y hagan otros conscientes de Krishna. Haribo. Yeah. Haribo.